બધા સાથે બધા સાથે નવકાર મંત્ર નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયનિયાણં નમો ઓવસાયાણં નમો લોય સવસામૂણં એસો પંચનમો બધા સાથે ઓમ અરહં સુગુરુ શરણં વિઘ્નહરણં મિટે મરણં સહેજ કરે
શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના શ્રી ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. ઉપકારી પૂજ્ય ગુરુદેવ આપ શ્રીના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. અહીં બેઠેલા બધા જ દેવાનુકૂળો જય જિનેન્દ્ર, જય ગુરુદેવ. આપણે હમણાં જમીને આવ્યા છે તો આપણે બધા સૌ જોરથી એકવાર બધા સાથે જય જિનેન્દ્ર, જય ગુરુદેવ. વેરી ગુડ. સ્લાઇડ્સ આવશે. સ્લાઇડ્સ આવશે. હા, સ્ટાર્ટ કરીએ. પ્રણામ અને જય જિનેન્દ્ર. દશોક સાતામાં આસો. આપણા સેન્ટરના અહોભાગ્ય છે કે આપણે ત્યાં કાશ્મીરા દીદીને વિરલદી પધાર્યા છે. એમનું સહેજ ટૂંકાણમાં પરિચય આપી દઈએ. We are pleased to inform you that under guidance and blessing of Gurudev Sri Namra Muni Maharaj Sahib, Shashan Prabhava Kashmira Didi and Viral Didi are visiting USA. They are well educated and possess immense knowledge about Jain scriptures. They take position in Bakersfield, California, where they have given discourses on various topics. They also have 3 lectures on basic principles of Jainism, Ahimsa, Ekantvad, and Aparigram, and 6 universal truth or contemplations of the California State University in Bakersfield. Their sessions were well received by a group around 50 students. આમાં લખ્યું નથી પણ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી આપણે એક જ લેક્ચર હતું પણ એટલી બધી માંગણી આવી ત્યાં કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સિટી કે 3 લેક્ચર્સ રાખવા પડ્યા હતા. દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ. એમના નેક્સ્ટ સેશન્સ જૈન સેન્ટર મેટ્રોપોલિટન શિકાગો અને મિલ્વોકીમાં પછી છે. એમના વિશે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી હું આપણા ટ્રેઝરર કુમારભાઈને કહીશ કે ઇન્ટ્રોડક્શન આપે. Jai Hind. Thank you, Paurabai. So I'm not really aware of Kashmira Didi and Viral Didi, but I'm really obliged to have this opportunity to hear, to introduce them. And first of all, thanks to Paurabai for organizing this event in a very short time. Thank you very much, Paurabai. Kashmira Didi is a disciple of Rashtrasant Namra Muni Maharaj Sahib. Kashmira Didi is enriched with her deep knowledge of Jainism, variety of teaching skills, unique approaches to different projects and missions. She holds Master of Arts degree in Child Psychology, LLB, and Masters in Jainology at University of Madras. She works efficiently with children, youth, and adults in Jains as well as non-Jain community. Kashmira Didi has memorized, कंठस्थ करेलू છે સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, ભક્તામણ, કલ્યાણ મંદિર. With God and Guru's grace, she has gained considerable knowledge in Nav Tattva, 14 Gun Sthanak, 25 bowls, several small programs, and she has also accounted deep knowledge in Agam like Acharan Sutra, Das Vaikalik Sutra, Uttaradhyan Sutra, Vipak Sutra, Antagat Sutra, etc. She also has studied Kalpa Sutra, Das Lakshana, and Samyasra by Kundukunacharya Shashan Prabhachak. Viral Didi. Viral Didi is also a disciple of Pujya Sri Gurudev Sri Namra Muni Maharaj Sahib. She also has deep knowledge in various sutras and agam and scriptures. She is a daily practitioner of meditation. Her relaxed nature and polite language has gained a lot of attention from youngsters in India. She is part of Sambodhi's Satsang and Shashan Pravachak. She has also been appointed to represent Kolkata in all India syllabus team. They will be giving lectures in English, Gujarati and Hindi as per audience need. So I'm sure today is a global audience here. So it's up to you. Like I'm sure people will enjoy both Gujarati and English, whichever they prefer.
So once again, we are very thankful to have them. Maro, as I said, મારો personal પરિચય દીદીનો નથી, but I think I will not miss this opportunity to hear them very well, nicely, and get it inside myself. As I can tell you, is I have had chance to have darshan of Namra Muni Maharaj Sahib. Folks who don't know him, I mean, he is Adni Tarikma, you can say he is one of the social magnets that people are calling him in India. And there is a lot to learn, and this is something which I miss over here, that we don't have regular pravachan from Gurudevs. So some of these events, I think, are reminding us that what we used to do in childhood when we were going for Vyakyan and things like that. So once again, thank you very much for coming here, and I won't take too much time. मोक्षमार्गस्य नेतारं पीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे Today, we all are here. हमेशा आज की शाम कोकने कोकना नाम थी હોય છે પણ आज की शाम प्योर सोल के नाम आज की शाम प्योर आत्मा के नाम હોવું જોઈએ ને ક્યારેક આમ તો ક્યારેક આમ પણ હોવું જોઈએ આપણને કદાચ ખબર નહીં હોય કે આ વ્યવસ્થા કરવાવાળા અહીંયા કેટલા બધા છે આ બધા જે દીદીઓ અહીંયા મિત્તલ દીદી છે પારુલ દીદી છે એમના ભાભી છે રાખી દીદી છે સોરી આ લોકો બધા કેટલી બધી મહેનત કરી કેટલા દિવસો અગાઉથી they have worked so hard and today this whole episode or this whole picture has been raised. So once I think बनता है कि we should thank them. हर्ष हर्ष અને આજે જે એમનું હર્ષ હર્ષ છે એમ આપણા માટે પણ હર્ષ હર્ષનો વિષય છે કે દીદી કેટલા જણને આપણે ઇન્વિટેશન મોકલાવ્યા હશે ઓકે out of 250 invitations we might be here 125 ઓકે આપણે આપણી જાતને લકી માનવી જોઈએ કે આજે આપણે સૌ અહીં ભેગા થયા છીએ કેમ ખબર છે આપણા આત્મા ઉપર કહેવાય છે કે 70,000 કરોડ સાગરો પમ ટુડે this might sound a bit new for you but just in one short line I can say that this is a very huge measure of time, of karma on our soul. But Paramatma says, Lord says that whenever 69 crore sagaropam na karma, when they are vanished, when they are removed, when they are away from the soul, only then you are able to listen नवकार मंत्र का न उपाश्रयनी सीढ़ी चढ़वा माटेना भाव अंतरनी फीलिंग्स अंतरना भाव जो आपड़ा उभा थाय ने આપણે પ્રયત્ન ગમે એટલો કરીએ પણ ઘરમાંથી બી ક્યાંક ને ક્યાંક we need to be we are stopped somewhere and sometimes it so happens that you might receive a call and you have to leave 69 કરોડી સાગરોપમના કર્મ ફિનિશ થાય પછી તમે સીડી ચડી શકો 1 કરોડી સાગરોપમ remains
that also 99,000 Sagaropams karma are vanished. That time you are able to hear Navkar mantra no na and Arham no a. So don't you think we are so lucky today કે આજે જીનવાણી આપણને સંભળાવ જ્યારે દીદીઓ આવે છે તો આપણને સંભળાવી શકે છે. અહીંયા ડિગ્નિટરીઝ આવે છે, વિશેષ આત્માઓ જ્યારે આવે છે તો પરમાત્માની વાણી અહીંયા પીરસાય છે અને ત્યારે આપણે સૌ લાભ લઈ શકીએ છીએ. ઇટ્સ રિયલી અ હોનર, અ પ્રિવિલેજ કે આજે આપણે આટલા બધા જણા એક સાથે અહીં ભેગા થયા છે. તો એકવાર આપણે બધા સૌ સાથે આપણા બધા માટે હર્ષ હર્ષ. Thank you so much. Now, to begin with our topic, the first thing is yes, 20, 30, 40, 60 years of our life. I think we must have gone through this question very well. We must be knowing the answer to very well. But I still would like to ask you all, what is Jainism? Jainism એટલે શું? આ જ ક્વેશ્ચન મેં બેકર્સફિલ્ડમાં જે અમારું પર્યુષણ હતું, I asked some youngsters and you know what they answered me? They said કે કંદમૂળ ન ખાવું. Do not eat the underground vegetables. That is Jainism. Drink boiled water is Jainism. Tithi, on Tithi days, you are going to eat, which you don't, sorry, you are going to eat the pulses but not the greens. And the next obvious question mine was, why? आज આપણને બધાને ખબર છે કે રાત્રે કેમ ન ખવાય. પર્યુષણ પર્વ જે આવે છે ત્યારે વિશેષ સાધનાના દિવસો છે ત્યારે શું કરાય? કંદમૂળ કેમ ન ખવાય? એની પાછળનું લોજિક આપણને ખબર છે? એનીબડી કેન આન્સર મી? યસ. Very true. There are infinite microorganisms. Our Paramatma, Bhagwane સમજાવ્યું કે at the tip of the needle when you poke it in the potato and at the tip of the needle just કેટલું હોય potato needle ની અંદર કેટલું હોય? That tip contains not finite but infinite microorganisms. સંખ્યાતા નહીં, કાઉન્ટેબલ નહીં, અનકાઉન્ટેબલ નહીં, ઇન્ફાઇનાઇટ લિવિંગ બીંગ્સ છે. અને ઈ લિવિંગ બીંગ્સની ગોઠવણી કેવી રીતે છે? તો કે શ્રેણીઓમાં છે, પ્રકારમાં છે અને એની ઉપર એક એકમાં ગોળા છે. એક એક ગોળાની અંદર અસંખ્ય નહીં, અનંત માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ જીવ છે. તો જ્યારે આપણે એવી વસ્તુઓને આપણે તામસી કહેવાય છે, એવી વસ્તુને જ્યારે આપણે આહાર કરીએ છીએ ત્યારે ઓટોમેટિકલી શું થાય છે? તામસિક પ્રવૃત્તિ પણ આપણી વધે છે. સાથે સાથે આપણને કેટલા બધા પાપ, કેટલા બધા જીવોની હત્યા, જીવોનું જે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે એનું પાપ કોને લાગે છે? પણ એની જ બદલીમાં આપણે કદાચ પલ્સસ ખાઈએ, મગ ખાઈએ તો એક મગની અંદર એક છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ આર ઇટિંગ અ બાઉલ ફુલ ઓફ mug. How many mung will be there? Say 40, 70, 80, 100. But we are killing only 100 jeev on those days. But when you eat a bowl full of potato, how many jeev are we killing? That is the basic notion that Paramatma said, you eat only for your living, but do not live for your eating. શરીરના ભરણ પોષણ માટે આપણે જરૂરી છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ? જમવું જોઈએ, ખાવું જોઈએ. પણ એના માટે આપણે શું ન કરાય? પાપ કર્મ વધારે ન બંધાય. એના માટે આપણે જેટલા ઓછા જીવોને મારી શકીએ એટલા ઓછા જીવોનો આહાર આપણે કરવો જોઈએ. રાતના આપણે ન ખાઈએ. રાતના શું કામ ન ખાઈએ?
હવે તો સાયન્સ પણ આને આર્ગ્યુ કરે છે. ઇવન સાયન્ટિસ્ટ નાઉ સેઝ whenever you go to any doctors naturopathy કે કોઈ પણ ડોક્ટર પાસે જાશો, એલોપેથી પાસે જાશો તો પહેલા જ કહેશે try to avoid eating after sunset or maybe during nights, try to eat bit early. અને આપણા ફેમસ એક્ટર કોને કીધું છે? હિન્દીના અક્ષય કુમાર, એને પણ શું કીધું કે શામ को मैं 6:30 बजे खा लेता हूँ. तो even he is trying to advertise our Jaina principle. But how many of us are following? કહેવાય છે કે નાભીની અંદર એક કમળ હોય છે. એ કમળ જ્યારે જ્યારે સનરાઈઝ થાય ત્યારે બ્લૂમ થાય અને જ્યારે જ્યારે સનસેટ થાય ત્યારે ઓટોમેટિકલી એ બંધ થઈ જાય. અને બંધ થઈ જાય ત્યારે તમે કાંઈ પણ ફોર્સિબલી ખાઓ તો ઇટ હેઝ ટુ ડાયજેસ્ટ, બટ ઇટ વિલ નોટ ગેટ ડાયજેસ્ટેડ, કારણ કે કમળ શું છે? બંધ થઈ ગયું છે. So it will take more time, and moreover the next day morning the process of digestion will still continue, which is bad for our health. માટે જ આપણે શું કરવું જોઈએ? સાંજના વહેલું ખાવું જોઈએ. આ લોજિક કેટલા જણને ખબર છે? આપણા જો અહીંયા કેટલા બધા યંગસ્ટર્સ છે, જો આ યંગસ્ટર્સને લોજિકલી સમજાવવામાં આવે તો ડોન્ટ યુ થિંક કે they will definitely follow? માટે જ કોઈ પણ વસ્તુ આપણા જૈના થિયરીની અંદર જેટલા પણ પ્રિન્સિપલ્સ છે, જેટલા પણ લોજિક સ્ટેપ્સ છે, એને જો આપણે સમજી લઈએ ને પ્રોપર રીતેથી તો આઈ એમ શ્યોર આપણો જૈનિઝમ ઇટ્સ મોર સાયન્ટિફિક, ઇટ્સ મોર અ પોપ્યુલર જૈનિઝમ રાધર દેન પ્યોર જૈનિઝમ. આજે આપણી પીઢી જે છે, યંગસ્ટર્સ છે, એ થોડી આપણાથી દૂર થતી જાય છે ઓનલી બીકોઝ ઓફ ધીસ. કારણ કે આપણે બહુ બધી ક્રિયાઓમાં સમજતા થઈએ છીએ, આપણે બધી બહુ ક્રિયાઓમાં માનીએ છીએ કે આમ થવું જ જોવે, આમ જ હોવું જોવે, આવી રીતે જ હોવું જોવે. when we go into this kind of ક્રિયા ઓટોમેટિકલી લોકો પાસે ટાઈમ બહુ ઓછો છે. એડવાન્સ્ડ યુગમાં આપણે જીવી રહ્યા છે અને જ્યાં વ્યસન છે, ફેશન છે, ટેન્શન છે, ત્યાં આપણે ધર્મને ક્રિયાના રૂપમાં લાવીએ છીએ. તો ડુ યુ થિંક અવર જૈનિઝમ વિલ ગ્રો? અવર જૈનિઝમ વિલ સ્પ્રેડ? રાધર આઈ વુડ સે કે આપણે અવેરનેસ ક્રિએટ કરીએ લોકોના મનમાં, લોકોના દિમાગમાં. યંગસ્ટર્સને કેમ સમજે, એ લોકોને કેવી રીતે સમજાય છે? જો એવી રીતે જૈના પ્રિન્સિપલ્સને આપણે પીરસાય ને તો આઈ એમ શ્યોર આઈ થિંક દે વિલ બી ધ બેકબોન ઓફ અવર સોસાયટી. અને યંગ ટોડલર્સ જે છે એને ખાલી આપણે એમ સમજાવી દઈએ કે વી શુડ નોટ કિલ એન્ટ્સ. સામાય કરતા હોય ત્યારે પંખો ચાલુ નહીં કરવાનો. વાયુકાયના જીવ વિથઆઉટ મોમબત્તી મરી જાય છે. બટ ડુ યુ બી ગીવ ધેમ અ લોજિક બિહાઇન્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ? 1 કલાકની અંદર વિધિન 1 hour કેટલા જીવો વાયુકાયના મરે છે, જીવે છે, જન્મે છે ને મરણ થાય છે? કેટલા જીવો ખબર તમને? I don't think many of us know this. 12,884 times janma maran only in 1 hour. માટે વાયુકાયના જીવને પ્રોટેક્શન કરવું જોઈએ. માટે આપણે જેટલા પાણીના જીવો છે એને પ્રોટેક્શન કરવું જોઈએ. એક પાણીના ટીપાની અંદર 35,000 જીવ છે, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ. અને એ સાયન્ટિસ્ટે આજે પ્રૂવ કર્યું છે. જે પરમાત્માએ, ભગવાને 2005 years before આપણને સમજાવી દીધું હતું, આપણને કહી દીધું હતું. he was a super scientist. એમના જ્ઞાનની અંદર આ ઝલકાઈ ગયું હતું. માટે એમને આપણા સુધી પહોંચતું કર્યું. but what did we do? આજે આપણે અવેરનેસ જ નથી લાવતા. અવેરનેસ જો લાવીએ તો જૈનિઝમ સ્પ્રેડ થઈ શકે છે. અને જૈનિઝમ એટલો લવિંગ, એનો નેચર કયો, કે એના પ્રિન્સિપલ્સ કયો, ભગવાન પરમાત્માએ કરુણાનો ધોધ વહાવ્યો છે. અને એ કરુણાના ધોધમાં એટલું કમ્પેશનેટ આપણે બની શકીએ છીએ કે આપણી એન્વાયરમેન્ટ, આપણી ઇકોલોજી બધું શું થઈ શકે છે? એકદમ પ્રોપર રીતેથી એનું પ્રોટેક્શન થઈ શકે છે. આજે ચારેકોર એક્સપ્લોઇટેશન ઓફ નેચરલ રિસોર્સિસ બધી જ રીતેથી થઈ રહ્યું છે. તો આપણે એને પણ કર્વ કરી શકીએ. So Jainism, we need to spread the principles of Jainism. શું છે? Let us know.
question, should we go from bhav to kriya or kriya to bhav? First we would like to know what is kriya. Kriya એટલે શું? દેવ દર્શન કરીએ, આપણે પૂજા પાઠ કરીએ, સામાયિક કરીએ, પ્રતિક્રમણ કરીએ, એને આપણે શું કહીએ? વ્રત કરીએ, તપ કરીએ, એને આપણે શું કરીએ? પૂજા, એને આપણે કહીએ રિચ્યુઅલ્સ, એટલે કે ક્રિયા. તો આ બધી ક્રિયા પરમાત્માએ કેમ કીધી આપણને? there is a logic behind this. સામાયિક જ્યારે આપણે લઈએ છીએ ત્યારે આપણા ભાવ શું હોય છે કે 48 મિનિટ સુધીની મારે મોમબત્તી બાંધવાની, મારે કોઈ પણ પાપ નહીં કરવાના, એક જ જગ્યામાં બેસી જવાનું. that would be my સામાયિક. maybe I would like to read few books of ભગવાન. This is the framework of સામાયિક. When I do પ્રતિક્રમણ, might be 1.5 hour કે 2 hours હું પરમાત્મા સાથે કનેક્ટ થઈ જઈશ અને હું લેસન્સ બધા બોલી જઈશ, વિચ્છામી દુક્કડમ કરી લઈશ. my પ્રતિક્રમણ is over. But it's not so. સામાયિકનો મતલબ છે ઐક્યતા. સામાયિકનો મતલબ છે સમત્વ ભાવને ધારણ કરવું, સમતા. સમતા એટલે being equanimous to any living being. We are very happy or we would like to be happy, at the same time સહનશીલતા આપણે અપનાવશું માત્ર આપણા ફેમિલી મેમ્બર સુધી. પણ પરમાત્મા કહે છે not only with your family but with all the jivas in this universe. With each and every smallest jiva of this universe, એની સાથે તમે શું કરો? મૈત્રી સમાચર, ઐક્યતા કરો, પોતાના આત્માની સાથે ઐક્યતા કરો. અને ઐક્યતા કરતા કરતા પરમાત્માને કહેવાનું છે કે for 48 minutes પરમાત્મા, I would like to live just as you. જે તમે તમારું જીવન, તમારું જે વર્તમાન હતું, ભવિષ્ય હતું, એ મારું આજે શું થઈ જાય? 1 કલાક માટે મારું ખાલી વર્તમાન બની જાય. Only for 1 hour let me be like you. Let me start practicing just as you. ત્યારે જ પરમાત્મા તત્વ, ભગવત્તા આપણામાં પ્રગટ થશે અને ત્યારે જ એકત્વ એટલે હું એક જ છું. સોલ ઇઝ પ્યોર, સોલ ઇઝ મી. હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. એનું સમાચરણ કરવા માટે આપણે સામાયિક કરીએ છીએ. પ્રતિક્રમણ એટલે સોરી. ઘણી વાર છે ને આપણે યંગસ્ટર્સને કહીએ ને પ્રતિક્રમણ કરવાનું, તો they have always have a logical answer. 1.5 કલાકની અંદર જો પ્રતિક્રમણ કરવાનું હોય તો it's mere waste of time. Maybe I don't have so much of time. I would love to do. અમુક છોકરાઓ એમ પણ કહે કે I would love to do but I don't have time. તો એ લોકો માટે પરમાત્માએ શું કીધું કે ભાવ પ્રતિક્રમણ કરો, પણ પ્રતિક્રમણ કરો. કારણ કે પ્રતિક્રમણ શું છે? સોરી કહેવાનું એક નાનકડું ઇરેઝર છે. જ્યારે જ્યારે પણ ભૂલ થઈ જાય, જ્યારે પણ આ જીવ સ્વભાવમાંથી વિભાવમાં વયો જાય, ત્યારે એને સ્વભાવમાં પાછો લાવવા માટે what should we do? પ્રતિક્રમણ. It can be 10 minutes પ્રતિક્રમણ, it can be 15 minutes પ્રતિક્રમણ, it can be full 1.5 કલાકનું પ્રતિક્રમણ. Depends on us. Depends mainly on ભાવ. કેવા ભાવથી તમે એની સાથે જોડાઈ જાઓ છો. પરમાત્મા બનવા માટે આપણને રિચ્યુઅલ્સની જરૂર છે કે ભાવની જરૂર છે? આગમ તો કે છે બંનેની જરૂર છે, પણ પરમાત્મા જેમ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ વિચરતા આપણને સમજાવે છે કે ક્રિયા તો જરૂરી જ છે, પણ આજના માણસની પાસે જો કંઈ અભાવ હોય તો ભાવ નથી. માટે આજના જેટ યુગની અંદર, મોડર્ન ટેકનોલોજીની અંદર જો રહેતો માનવી આગળ વધવું હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ ફિલ્ડમાં જોઈને આગળ વધવું હોય, તો he has to enter the world of ભાવ. કારણ કે આપણને જ્યારે બી સમય મળે છે ને ત્યારે આપણે કનેક્ટ પરમાત્મા સાથે થઈ શકીએ છીએ. અને પરમાત્મા સાથે કનેક્ટ થવા માટે દ્રવ્ય પૂજા, ભાવ પૂજા બંને જ જરૂરી છે. તો અત્યારે આપણી પાસે ટાઈમ ન હોય તો we can definitely go with the ભાવ પૂજા. તપ
તપ કહેવાય છે કે મારાથી થઈ ગયું, પણ તપ મારાથી નથી થતું. પરમાત્માની કૃપા હોય છે, 5 સમવાય જ્યારે ભેગા થાય છે ત્યારે તપ થઈ જાય છે. કરાય કોઈ દિવસ તપ? પરમાત્મા કહે છે કે ના. when you are immersed in yourself, automatically you forget yourself. when you forget yourself, ત્યારે તપ તમારાથી થઈ જાય છે. આપણે તો ભણીએ છીએ આજે એકાદશી, આજે આંબેલ, ટુડે 2 ઉપવાસ, 5 ઉપવાસ, 8 ઉપવાસ, રાઈટ? પણ તપ એટલે શું કરવાનું છે? જ્યારે જ્યારે આપણા આત્માના ડેપ્થમાં વયા જશું. ભગવાન મહાવીરે 12.5 વર્ષ, 12.5 years, what did he do? He was all the time with nature, all the time with only confined to his own self. What did he do? He just meditated, and in his deep meditation he forgot his truth, he forgot his physical self, and he was absorbed in his true self. And that is why he got the enlightenment. That is why he got the Keval Gnana, the ultimate knowledge, the only knowledge. And I think આપણે બધા બી શું કરી રહ્યા છે? મોક્ષમાં જવા માટે જ બધા ટ્રાય કરી રહ્યા છે કે મોક્ષની સીટ રિઝર્વેશન કરવા માટે જ કરી રહ્યા છે. આવી સભા ભરાણી હતી એકવાર, અને ગૌતમ બુદ્ધને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે પરમાત્મા, અમારું નિર્વાણ ક્યારે થશે? અમારી ઈચ્છા તો બહુ છે કે મોક્ષ મળી જાય, નિર્વાણ થઈ જાય. ગૌતમ બુદ્ધએ પોતાના સેશન ડિસ્કોર્સ જે હતો એ પૂરો કર્યા બાદ એક ચિઠ્ઠી બધાને આપી કે રાઇટ ડાઉન, જેની જે ઈચ્છા હશે ને એ પૂરી થઈ જશે. એન્ડ કેન યુ બિલીવ શું થયું? જ્યારે બધી ચિઠ્ઠીઓ ભેગી થઈ ને, એક પણ ચિઠ્ઠીની અંદર નિર્વાણ જોવે છે, મોક્ષ જોવે છે એવી કોઈની માંગણી નહોતી. એવી કોઈની માંગણી નહોતી. આપણને મોક્ષ તો જોવે છે, પણ આપણા પગલા, આપણા ફૂટસ્ટેપ્સ કયા તરફ છે? એક વિચારવાની વસ્તુ છે. પરમાં રહીને સ્વમાં વસવું, ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આઈ એમ શ્યોર ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ બી પોસિબલ. સ્વમાં વસવા માટે પરથી શું થઈ જવું પડશે? ખસવું પડશે. સ્વમાં વસ, પરથી ખસ, આટલું બસ, ત્યારે આપણી સાધના સ્ટાર્ટ. So, to this question, rituals, kriya and bhav, both are important, but yes, bhav ભાગ્ય વિધાતા છે. આપણી જો જીવની લખવા માટે કાંઈ પણ જરૂરી હોય ને તો તે છે ભાવ. આ બોડીની અંદર જો પ્રાણ જ ન હોય, લાઈફ જ ન હોય તો it's going to be of no use. It will be useless. સો ભાવ એટલા જરૂરી છે, અને સાથે સાથે જો ક્રિયાની સાથે જોડાઈ જાય ને તો કામ થઈ જાય. આપણા શરીરના વચ્ચોવચ્ચ 8 રૂચક પ્રદેશ છે. એ 8 રૂચક પ્રદેશ એવા છે જે પરમાત્માના છે ને એવા જ ડિટ્ટો ટુ ડિટ્ટો, કોપી ટુ કોપી આપણી પાસે આજે અત્યારે હમણાં પણ છે. પણ એ જ્ઞાનના તંતુઓ હજી આપણી સાથે જોડાયેલા નથી. કારણ કે આપણે શું કરીએ છીએ? વોટ આર વી ડુઈંગ? અનેક પૂતગલોને આપણે સેવી રહ્યા છે સંસારમાં. પણ જો આત્મજન્ય તત્વની સાથે આપણે જોડાઈ જાય તો કેવળ જ્ઞાન આપણને અત્યારે જ પ્રગટ થઈ શકે. પણ આ કાળની અંદર કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ શકે એમ નથી. તો શું પ્રગટ થઈ શકે? મોક્ષ નથી, પણ મોક્ષનો માર્ગ છે. તો મોક્ષનો માર્ગ મીન્સ સમ્યક્ત્વ. That is the seed. Samyaktva is the seed of Keval. May not be reached to moksha directly, but via તો જઈ શકાય છે. કોઈ પણ ફ્લાઇટ ડાયરેક્ટ ન હોય તો આપણે શું કરીએ? વાયા છે. એવી જ રીતે મોક્ષ ડાયરેક્ટ નથી, પણ વાયા મોક્ષ માર્ગ, એટલે કે સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ, એમાં આપણે શું કરી શકીએ છીએ? આગળ વધી શકીએ છીએ. તો these are the 2 important pillars, that is the દ્રવ્ય એટલે કે દ્રવ્ય પૂજા, rituals, and the second one is ભાવ.
ભાવથી પણ આપણે એનરિચ થઈ શકીએ છીએ અને દ્રવ્યથી પણ આપણે એનરિચ થઈ શકીએ છીએ. માય નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Now this is something very fascinating, very scientific, which I would like you all just try to understand. I'm sure it might be a bit difficult, it might be a bit tough for you people, but still just એક ગ્લિમ્સ જ ખાલી તમને આપી દઉં છું કે એક્ઝેક્ટલી આપણા જીવનની અંદર આ રેઝ, વેવ્સ, વાઇબ્રેશન્સ, ઓરા, એનર્જી કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે અને કેટલા બધા પાવરફુલ છે. આપણા લાઈફની અંદર એકચ્યુઅલી ડે ટુ ડે એક્ટિવિટી આપણે કરીએ છીએ, બટ વી આર એકચ્યુઅલી નોટ અવેર ઓફ ધીસ. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર વન્સ વી આર અવેર, we will definitely take the advantage of all these things. The first one is rays. We all know in simple language sun's rays, right? સૂર્યના કિરણો, એનો પ્રકાશ આપણે શું કરીએ છીએ? We always take them. એવી જ રીતે આ રેસ આપણા આંખોમાંથી પણ all the time emit થાય છે. Our eyes are emitting rays always, but we are not aware of it. Now, a very simple example if I give you, I'm sure you people will understand. જ્યારે પણ આપણને conjunctivitis થાય છે, you all know this. આપણને એક એને મદ્રાસ આઈ કહેવાય છે અથવા તો આંખ બહુ લાલ થઈ જાય છે. And whenever you see a person who is having conjunctivitis, just even a glance, and sure within 12 hours your eyes will get the conjunctivitis. And that is why those people, those patients are made to wear black spectacles, black goggles, so that બીજાને એ conjunctivitis ન આવી જાય. એ એટલું બધું contagious છે. જ્યારે આંખમાંથી એક આટલા ડિઝીઝ એટલે કે conjunctivity પાસ થઈ શકે છે, તો આંખમાંથી શું રેસ પાસ ન થઈ શકે? હવે બીજો એક્ઝામ્પલ. જ્યારે પણ કોઈ ગુસ્સામાં હોય ત્યારે સૌપ્રથમ ગુસ્સો કેમાં આવે? આપણા કયા પાર્ટ ઓફ ધ બોડી, ઓર્ગનમાં આવે? એસ્પેશિયલી ફેસની અંદર શેમાં આવે? આઈસમાં આવે. સૌપ્રથમ ચાઇલ્ડને જ્યારે પણ જસ્ટ ન્યૂબોર્ન ચાઇલ્ડ હોય, એની માં એના બચ્ચાને હાથમાં લે ત્યારે શું આવે? એના આંખમાં કેવો પ્રેમ હોય, કેટલી નિષ્ફળતા હોય, કેટલી કેટલા મમતાથી એના છોકરાને, એના બચ્ચાને હાથમાં લે છે. તો એ ટ્રાન્સમિટ શેનાથી બચ્ચાને કરે છે? આઈસથી કરે છે. તો આઈસ કેટલું મોટું પાવર હાઉસ છે, એ કેટલું મોટું ટ્રાન્સમીટર છે જે આપણે સમજી જ નથી શકતા, જેને આપણે કેટલું બધું ગૌણ કરી નાખ્યું છે. સો ઓલવેઝ રિમેમ્બર કે આપણે જ્યારે પણ કોઈને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે વેવ્સના ફોર્મમાં, રેઝના ફોર્મમાં આપણે એને સામે શું આપી રહ્યા છીએ? એનર્જી પાસ કરી રહ્યા છીએ. વેવ્સ એટલે કે નદીની અંદર, સાગરની અંદર વેવ્સ જે હોય, મોજા હોય, લહેર હોય. નોન લિવિંગ થિંગ સાથે જ્યારે પણ પ્રક્રિયા થાય ત્યારે વેવ્સ થાય, અને લિવિંગ થિંગ સાથે જ્યારે પણ આ શરીરની સાથે 5 ટાઈપ્સ ઓફ બોડી છે, જ્યારે એનું ઇન્ટરેક્શન થાય અને ત્યારે જે પ્રક્રિયા પ્રોસેસ થાય ત્યારે થાય છે વાઇબ્રેશન્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મને મનમાં થોટ આવ્યો, જેવો મને થોટ આવ્યો એટલે મારું હાર્ટ શું કરે, મારું આત્મા શું કરે? ઓટોમેટિકલી એ કંપાયમાન થાય, એ વાઇબ્રેટ થાય. જેવું એ વાઇબ્રેટ થાય એટલે ઓટોમેટિકલી એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સર્જાય છે, અને એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સર્જાતા સામેવાળી વ્યક્તિ સુધી મારા વાઇબ્રેશન્સ પહોંચી જાય. એન્ડ ધેટ ઇઝ, you can connect this with telepathy. ઘણીવાર કોઈક આવવાનું જ હોય, કંઈ બનવાનું જ હોય ફ્યુચરમાં ઘટના, એની પહેલા જે વ્યક્તિને ખબર પડી જાય. તો what is telepathy? How did she or he come to know? It's nothing but આ વાઇબ્રેશન્સ સામેવાળી વ્યક્તિ સુધી
પ્રોપર રીતેથી પહોંચી. It has reached to the right in the right way without any obstruction. हिंदी और इंग्लिश भाषा में बोलवानो कीधुं छे, फाइन, वेरी गुड. तो जब जब हमारे वाइब्रेशंस जब उस व्यक्ति के दिमाग तक, उस व्यक्ति के हृदय तक, आत्मा तक जब वो पहुंच जाता है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, इट बिकम्स वाइब्रेशंस. Whether you send positive, whether you send negative, totally depends on you. Because what type of भाव, शुभ भाव करते हैं, अशुभ भाव करते हैं, वो आपके ऊपर है. करना तो हमें शुभ भाव ही है, लेकिन कभी कभार हम नेगेटिव्स को भी क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, और सामने वाले को पता भी चल जाता है. चलता है नहीं चलता है. जब हम सामने से कई बार आते हैं, बहुत दूर है वो व्यक्ति, फिर भी उसकी फिजिकल, है ना, फिजिकल मोड से ही पता चल जाता है कि यस, सो एंड सो पर्सन इज एंग्री, सो एंड सो पर्सन इज वेरी हैप्पी, सो एंड सो पर्सन इज लुकिंग डल टुडे. Why? How does this happen? It's all because of these vibrations. મહાભારતની સ્ટોરીની અંદર ગાંધારી જ્યારે when she is blindfold કરે છે અને blindfold જ્યારે ખોલે છે ત્યારે એના દીકરાને, उसके बेटे के लिए वो क्या करती है, पूरा के पूरे बॉडी में जब वो वाइब्रेशन स्प्रेड होते हैं, लेकिन सिर्फ बीच में उसने एक छोटा सा क्या कर दिया होता है, कपड़ा लगा लिया होता है. तो सारा शरीर तो जड़वत हो जाता है, स्टोन बन जाता है, लेकिन सिर्फ बीच का भाग, वो भी कृष्ण के कहने के अनुसार उसने छोटा सा कपड़ा बांध दिया. क्या माँ के पास इस तरीके से जाओगे? क्योंकि माँ ने कहा था, गांधारी ने कहा था कि मैं जब ये पट्टी खोलूंगी तब तुम क्या हो जाना, निर्वस्त्र मेरे सामने आना. जब तुम निर्वस्त्र आओगे तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है. पर कृष्ण, श्री कृष्ण ने क्या किया, सिर्फ छोटा सा कपड़ा अपने कहा कि इस तरीके से माँ के पास नहीं जाना चाहिए, तो उसने बांध लिया, और ओनली दैट पार्ट वाज वीक. एंड श्री कृष्ण को ये पता था, और उसने क्या किया, अर्जुन ने उसी जगह पे बाण मारा और वो हार गए. सोचो माँ के कितने वाइब्रेशंस होंगे कि वहीं के वहीं क्या हो गया, वो पत्थर हो गया, जड़ हो गया. तो यहाँ पे कितनी सारी मदर्स हैं, अब वो खुश हो जाएगी, सारी की सारी माएँ हैं, बहुत खुश हो जाएगी कि आज मेरा बेटा क्या करेगा, मेरे पैर छुएगा, क्योंकि मेरे वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब जब माँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस बच्चे को देती है, तब तब उसके जितने भी बैड लक होते हैं वो गुड लक में अपने आप बदल जाते हैं. और ये बदलना हम सोचते हैं लक, हम सोचते हैं विधि का विधान है, पर विधि का विधान नहीं है, माँ के हृदय का आशीर्वाद है. तभी तो 700 साल की उम्र में भी भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के एवरीडे सुबह जाके क्या करते थे, प्रणाम करते थे. क्यों झुकते थे अपनी माँ के चरणों में? कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत होती है, बस इनके वाइब्रेशंस पाने के लिए. और जब जब भी पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि आपके चाहे कोई काम ऐसे हो जो नहीं होने वाला होता है, पर वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, और नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी के भाव में आप आ सकते हैं. कोई कार्य नहीं होने वाला भी कार्य हो जाता है. कोई कुछ इंसिडेंट्स नेगेटिव बनने भी वाला होता है, एक्सीडेंट भी होने वाला होता है, पर वो भी देव गुरु और परमात्मा की कृपा से वो भी टल सकता है, रुक सकता है. इसीलिए जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो व्हाट डू? We listen to Manglik before we step out of our house. We chant Navkar mantra, we chant Vasagaram stotra, only because of this positive vibrations. Right? अब समझ में आया कि just I want you to
अंडरस्टैंड की कनेक्टिविटी क्या है। सो दीज आर रेज एमिटेड फ्रॉम आइस वेव्स, जो जनरली जड़ पदार्थों में ही प्रक्रिया होती हैं, और वाइब्रेशंस जो हमारे आत्मिक भावों के साथ होती हैं, उसको वाइब्रेशंस कहते हैं। जब हम पॉजिटिव 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 होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी ऑरा बनने लगती है, जो मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट, सी यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स। 6 कलर्स हैं। जब आप नेगेटिव रहते हैं तब हम ज्यादा से ज्यादा ब्लैक, द वर्स्ट जो हम बोलते हैं वो ब्लैक एशिया होती हैं। उसके थोड़े आगे जाएंगे तो ग्रे एशिया में थोड़े अच्छे भाव आ गए तो हम ग्रे एशिया में चले गए, थोड़े और अधिक अच्छे भाव आ गए तो हम ऑरेंज एशिया तक पहुंच गए। और ये सारे नेगेटिव भाव। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें 3 कलर हैं, और वो है रेड, येलो एंड ग्रीन। तो ये जो कलर्स है दे आर बेटर कलर्स। जब भी हम मेडिटेशन पास में देखें, मेडिटेशन पोस्टर में दिखाया है कि व्हेन यू आर इन मेडिटेशन ऑटोमेटिकली योर ऑरा विल चेंज। हाउ विल इट चेंज? ये एक प्रोसेस से हमें पता चलेगा कि हाउ विल इट चेंज। क्या हम सबको आज एक मेडिटेशन का एक छोटा सा 5 मिनट 7 मिनट का एक ग्लिम्स लेना है कि हाउ शुड वी और हाउ कैन वी चेंज द ऑरा कलर्स? डू यू ऑल वुड लाइक टू टेक द सेशन? ओके, ये 2 चरणों में, एक्चुअली तो हम ज्यादा 3 या 4 चरणों में लेते हैं, पर आज हमारा समय का अभाव भी है तो हम सिर्फ 2 चरण में लेते हैं। तो पहला चरण अभी हम शुरू करते हैं। ओके, करना आपको कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, जहां तक हो सके इमेजिन, विजुअलाइज वेयरएवर दीदी इज गोइंग टू टेक अस। ओके, क्लोज योर आईज और आराम से आप जैसे भी सुखद पोस्चर में आप रहना चाहते हो, जो भी सुखद पोस्चर में आप बनना अपने आप को ढाल सकते हो। Close your eyes, relax, back straight, relax, relax। आज मैं परमात्मा प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर में गई। मैं मंदिर में गया, परमात्मा के दर्शन किए, परमात्मा की एक झलक पाते ही परमात्मा मन, वचन, काया, मेरा शरीर का रोम रोम 3.5 करोड़ सेल्स मेरे पुकारने लगे, हे परमात्मा, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? को हम, मैं कौन हूं? Who am I? Who am I? परमात्मा की अपना दृष्टि से, परमात्मा की अपना दृष्टि को ही मैं देखता रह गया, देखता ही रह गया। परमात्मा की करुणा, परमात्मा की करुणा का सागर मेरे तक, मेरे भीतर पहुंचने लगा और धीरे 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 मेरी आंखें बंद होने लगी। मन का क्रंदन, मन का टेंशन, डिप्रेशन, मेरे सारे फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी मेरा था, परमात्मा आज सहजता से, सहज भावों से मैं आपके चरणों में सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु, आई एम ट्राइंग टू गिव अवे एवरीथिंग दैट आई हैव एंड माय लॉर्ड, व्हाट डू आई हैव? मेरे पास क्या है? आज मैं अपनी सारी मन की ग्रंथियां आपके पास खोलने आया हूं प्रभु। आज मन में जितनी ही सारी बातें आज तक
चाहता हूँ। ये बातें किसी के पास, किसी के सामने नहीं खुली परमात्मा। जो कुछ भी मेरे टॉप सीक्रेट्स हैं वो सब आज मैं आपके चरणों में, आपकी शरण में आकर मैं सब रहस्य खोल देना चाहता हूँ, ताकि कोई रहस्य मेरी मेमोरीज न बन जाए। आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल माई मेमोरीज। मेरे साथ साथ प्रभु 900 जन्म की मेमोरी चल रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 500 भव नहीं, पर मेरे साथ 900 मेमोरीज, 900 भव की मेमोरी साथ साथ चल रही है। और ये सब कुछ मेरे आत्मा के स्टोरेज में निहित है, फिक्स्ड है। एंड आई वॉन्ट टू बिकम लाइटर, लाइटर एंड लाइटर। I want my aura, which is so dark in color, black color, grey color and orange color. परमात्मा मेरी ऑरा को आप शुद्ध कर लो, शुद्ध कर दो। लेकिन मुझे मालूम है कि जब तक मैं मेरी मेमोरीज को डिलीट नहीं करूंगा तब तक यह कार्य होने वाला नहीं है। जब तक मैं अपनी मन की ग्रंथियां नहीं खोलूंगा प्रभु, तब तक मेरा यह कार्य होना नहीं है। प्रभु आज मैं थक गया हूँ इस संसार के विषम परिस्थितियों के साथ लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते। कितना कुछ मैंने संभाला है, अपने आप को संभाला है, परिवार को संजोया है। परमात्मा मैंने इतनी दौलत भेगी की है, इकट्ठी की है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जब अंत समय आएगा, क्या पता प्रभु मेरा अंत समय कब आएगा, मुझे नहीं पता कि मेरा अंत समय कब होगा। हो सकता है कि अभी मैंने श्वास ली है, आई हैव ब्रेथ, दैट कैन बी माई लास्ट ब्रेथ, दैट कैन बी माई लास्ट ब्रेथ। प्रभु आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू टेक माई ब्रेथ अगेन। मैंने मेरा जो ब्रेथ बाहर, आई हैव एक्सेल्ड एयर, may not be possible for me that I can inhale air. प्रभु I do not know कल काल आएगा, tomorrow morning whether I will be able to see the beautiful sunrise, or I do not know whether काल आ जाएगा, मेरा मृत्यु का समय आ जाएगा। I never know। इसीलिए आज अभी इसी समय प्रभु मैं 2 हाथ जोड़कर आपके सामने क्षमा याचना करता हूँ। मेरे सारे पूर्वकृत करे हुए पापों की मैं क्षमा याचना करता हूँ। प्रभु मैं क्षमा याचना करता हूँ। मुझे इतना ही मालूम है, इतना ही ज्ञान है कि आज मैं पंचेंद्रिय हूँ। Today I know that I am a well self-evolved Panchendriya, that is the 5-sensed, highly evolved human being. Prabhu, I have, Lord, I have all the 5 senses, but now with the help of these senses, I want to become just as you. I just want to be your reflection, and for that I have to, मेरी ऑरा को मुझे शुद्ध करना है, मेरे वाइब्रेशंस मुझे पॉजिटिव बनाने हैं, मेरे वाइब्रेशंस, मेरे भाव जितने जितने अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध तक पहुंचेंगे तो ही मैं आपके जैसा बनूंगा। परमात्मा मेरे मन में एक क्वेश्चन हमेशा होता है, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો છું, સ્વરૂપ છે મારું ખરું. હે પ્રભુ, who am I? Whom do I belong to? And from where have I come? जिनवाणी कहती है, प्रभु मैं निगोद से आया हूं. I have evolved from single celled organism, एक शरीर,
एक शरीर और उसके अंदर 35,000 जीव एक साथ जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण 1 घंटे के अंदर कर रहे हैं। और उसमें भी मैं वहां पर हूं और मैंने सिर्फ एक ही भाव दिए, ओनली वन सिंगल भाव, प्योर भाव कि प्रभु मैं आपके जैसा कब बनूंगा। और उसी समय परमात्मा आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से एक जीव यहाँ से मोक्ष में गया और मेरा जीव निगोद से निकलकर अव्यवहार राशि से निकलकर व्यवहार राशि में आ गया। व्यवहार राशि में आते ही मैंने मेरे व्यवहार शुरू कर दिए। मैं भूल गया कि मुझे क्या करना है। मैं तो संसार के व्यवहार में डूब गया, राग द्वेष में, प्रभु पापों में मैं लबालब भर गया। एक इंद्रिय से वापस किसी से मुझे कुछ समझ में आया, वापस मैंने कहीं से कोई अच्छे भाव कृपा से आशीर्वाद से परमात्मा के मैं स्वयं बेंद्रिय में आ गया। और प्रभु वहां पे मैं परमात्मा के शासन में चला गया। प्रभु मैं आपके महाविदेह क्षेत्र में आ गया, आपकी वाणी सुन ली। पर मेरा बदनसीब कि मैं वहां सुनते सुनते भी प्रभु आपको निहारने लग गया, मैं आपको नापने लग गया। कहाँ प्रभु आप, कहाँ मैं। और मैंने क्या खोया, सब कुछ खो दिया। मैं परमात्मा जैसा आप जैसा बनने के लिए आया था और मैं वापस बेंद्रिय में से थोड़ा बहुत पुण्य कमा लिया, तेंद्रिय में चला गया, चौरेंद्रिय में चला गया, प्रभु मैं पंचेंद्रिय तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ आते ही, मेरे जन्म होते ही, as soon as I was born, I forgot what I had to do. मैंने अपनी जितनी भी सारी मेमोरीज थी, वो सारी मेमोरीज पर पर्दा डाल दिया। मैंने उस सब को भुला दिया। आज भी, अभी भी मैं मेडिटेशन में डीप और डीप जा सकता हूँ। गहन अंधेरा है, लेकिन मैं इस अंधेरे को तोड़ सकता हूँ। प्रभु मैं आपके सानिध्य में, आपके समीप पहुंच सकता हूँ, आपके जैसा मैं बन सकता हूँ। पर प्रभु आज मैं अपने हृदय के तारों को मैं खोल देना चाहता हूँ कि आज मैंने क्या किया, कैसे पाप मैंने मेरी 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 इयर्स की लाइफ, 70 इयर्स की लाइफ में प्रभु मैंने क्या किया, आपके सामने मैं खोलना चाहता हूँ। मैं मेरा पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ प्रभु। मैं मेरा ऑपरेशन स्वयं एक डॉक्टर बनकर मैं खुद अपना ऑपरेशन करना चाहता हूँ। उड़ान सुधी श्वास, चेक करो अपने भावों को, कहाँ आपने गलतियां की है, कैसी गलतियां की है, किसको देखते ही आपको क्रोध आ जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो सामने आते ही आप मूडलेस हो जाते हो। याद करो उन पलों को जब आपने किसी के दिल को दुखाया है, जब आपने किसी के इमोशंस को ठेस पहुंचाई है। क्रोध में आप अपने स्वयं को भूल जाते हो। कितनी क्षमात्मा की है, कितनी संवत्सरी चली गई, पर जिन्हें सॉरी कहना था बस उन्हें ही नहीं कहा। और संवत्सरी का कहीं शोर तो नहीं बना लिया। हे प्रभु, वो बद्ध
अच्छा बनता रहा, अच्छा बनने का मैंने बस दिखावा किया, पर मैं अच्छा कभी अंदर से बन ही नहीं पाया। मेरा क्रोध तो फिर भी दिख जाता है, पर मेरे अंदर ईगो भी भर भर के पड़ा हुआ है। मैंने अपने मान के लिए दूसरों को अपमानित किया, अपनी पद प्रतिष्ठा को संभालने के लिए, अपने ईगो को संभालने के लिए प्रभु मैंने दूसरे की बेइज्जती की, बार बार उसे नीचा दिखाया। इतना ही नहीं प्रभु, मेरे अंदर कितनी माया, कितना कपट है। मैं अच्छे को बुरा साबित करता हूँ, मैं अच्छे को बुरा बता देता हूँ, जिससे मैं अच्छा बन जाऊं, मैं अच्छा लगने लगूं। ऐसी ऐसी कितनी ही गलत वृत्तियां, गंदी वृत्तियां, गंदे संस्कार मेरे अंदर पड़े हुए हैं। मुझे आज उन सबको त्याग देना है। मुझे आज स्वयं को प्रभु के जैसा बना देना है। मुझे खुद को आईने जैसा बना देना है। जैसे मिरर में जो जैसा हो वैसा ही दिखता है, बस मुझे भी खुद का स्वरूप देखना है। मैंने कितनी गलतियां की है, मैंने अपने मित्रों को भी नहीं छोड़ा। कितने लोग हैं जिसे परिवार नहीं मिलता, मुझे परिवार मिला, मुझे माता पिता का स्नेह वात्सल्य मिला। पर मैंने क्या किया? जिसने मुझे बोलना सिखाया मैंने उसे ही चुप कर दिया। जिसकी मुझे केयर करनी चाहिए मैंने उसका बार बार इंसल्ट किया। मैंने खुद पे खर्चे करने के लिए कभी सोचा नहीं, पर वहां पे मैंने गणतरी कर लीधी कि आटलो खर्चो केम पोसाय। जे माता पिताए મને આટલો મોટો કર્યો, જેના વાત્સલ્યમાં મારું બચપન વીત્યું, આજ હું એ બધું જ ભૂલી ગયો તો પ્રભુ। પણ આજ હે પ્રભુ મને કોઈ કૃપાથી, કોઈ અકામ સકામ કર્મોને નિર્જરાથી તારું શાસન પ્રાપ્ત થયું છે। તારા શાસનમાં પરમાત્મા મને આસન મળ્યું છે, તે હું કેટલો સદભાगी છું। मैं कितना सद्भागी हूँ कि प्रभु मुझे आपका शासन मिला, आपके शासन में मुझे आसन मिला, मुझे आपके शासन में कुछ स्थान मिला। पर धर्म क्षेत्र में आके भी मैंने वही किया जो मुझे योग्य लगा, और वह नहीं किया जो योग्य था। मैंने हर जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, मैं हर जगह स्वच्छंद रहा। इसीलिए तो धर्म करते हैं, धर्म की क्रिया हो जाती है, पर मुझे धर्म का फल नहीं मिलता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारे चार कषायમાં પ્રભુ હું ફસાઈ ગયો। पर हमें मने समझाई छे, अब मुझे मालूम है, अब मुझे समझ में आ रहा है, परमात्मा अगर मुझे आपके जैसा बनना है तो मुझे ये सब दोषों से मुक्ति चाहिए। प्रभु मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मैं सरल बनना चाहता हूँ, मैं सहज बनना चाहता हूँ, और मैं बच्चे के भांति एकदम निर्दोष बनना चाहता हूँ। निर्दोष बनने के लिए हे प्रभु तू मेरे आत्मा में, तू मेरे शरीर के कण कण में, मेरे आत्म प्रदेश में प्रभु तू वसी जा। तारू स्थान ग्रहण कर અને મારા આત્મામાં मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भावनाओं तू प्रभु संचार कर। तू मारी भगवत्ता
प्रगट थसे, प्रगट थसे, प्रगट थसे। मुझे विश्वास है कि जिसके शरण और चरण में मैं जाऊं, मैं उसके जैसा हो जाऊं। प्रभु, दो हाथ जोड़कर मैं आपको विनती करता हूं कि मैं आपके चरण और शरण में आया हूं तो मैं आपके जैसे ही हो जाऊं, मैं आपके जैसे ही हो जाऊं, मैं आपके जैसे ही हो जाऊं। शांति, शांति, शांति। Relax, relax. You can open your eyes. हमेशा देखा है कि जब भी कोई ऐसी सभा होती है तो दो स्पीकर्स होते हैं, एक स्पीकर होता है और 40 जन या 400 जन उनको सुनते हैं। पर प्रयोग जब होते हैं तो इनर क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और हम यहाँ आते हैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, पर हमारे कोई आंतरिक चेंज हो। बस इसी भाव के साथ हमने आज ये छोटा सा मेडिटेशन किया और उस मेडिटेशन से आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो जस्ट रेज योर हैंड्स। आज अगर किलियन फोटोग्राफी होती हमारे पास, आज अगर किलियन फोटोग्राफी होती तो किसी 2-4 जनों का हम यहाँ पे ऑरा टेस्टिंग करते कि पहले ध्यान से पहले इनकी ऑरा कैसी थी और जिस तरीके से हम अभी बोल रहे थे, भावों की स्नान शुद्धि करा रहे थे, उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद अगर आप देखते ना तो यू वुड बी एक्चुअली सरप्राइज टू सी योर कलर्स आर दे हैव चेंज्ड एंड दे हैव चेंज्ड एंड दैट इज व्हाई आप खुद फील कर सकते हो कि पहले जब आप ध्यान में पहले बैठे थे तब आपका कैसा था और अब कैसा हो रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल मैजिकल पावर वी हैव पोटेंशियल विद इन आवर बॉडी but we are not realizing it, and in case if we realize, we are not analyzing it, so we need to analyze ourselves. Okay. और हो सके तो ये एवरी डे कर सकते हैं, शायद यहाँ पे 10 मिनट के लिए हुआ होगा, आप वहाँ पे घर पे 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 2 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट तक पहुँचिए और देखिए आपका वाइब्रेशंस, आपके बॉडी में कितनी एनर्जी पॉजिटिव फ्लो होती है। Someone comes closer to you might feel कि मैं इसके साथ ज्यादा हूँ, है ना? मदर तेरेसा का सुना था, जब भी कोई बच्चा उसके पास जाता ना, वो she used to love that kid, she used to, बच्चा क्लोज आना चाहता था, आलिंगन लेना चाहता था, क्यों? Only because of this, because she was full of positivity. ओके, ज्यादा समय मैं नहीं लेकर नेक्स्ट में जाएंगे। हाउ डू वी एनरिच अवर भाव, ये मैंने प्रैक्टिकल प्रयोग करके बताया कि इसी तरीके से जब हम द्रव्य से रिचुअल्स करते हैं, साथ साथ में इस तरीके से भावों की पुष्टि भी करते रहिएगा। जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बहुत सारी दवाइयां देते हैं, he gives us lots of medicine, पर लास्ट में एक दवाई ना मल्टीविटामिन की दे देता है ना, वाई? ताकि अपना बॉडी क्या हो जाए, डिटॉक्सिफाई हो जाए और वापस एनर्जी वापस आ जाए। तो टू वाइटलाइज एनर्जी, दिस इज द थिंग दैट वी शुड फॉलो। भाव इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट, जैनिज्म, बिजनेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे अगर कोई बिजनेस, कोई नहीं, ज्यादा सबसे ज्यादा मैं नहीं है यहाँ पर, तो ऑल ऑफ यू मस्ट बी एनालाइजिंग कि जैनिज्म इन बिजनेस लाइफ, how is it possible? Ahimsa, aparigraha and anekantvad. How is this related?
सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा को हमने, मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अहिंसा, अहिंसा इज नथिंग बट व्हाट विल यू ऑल से? Don't kill, yes, don't kill, don't injure anybody. Killing horrifies everybody. जैसा हम अपने आप से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों से करें। ये फिलॉसफी हमने बहुत सुनी है, but do you know what does actual philosophy say? Every businessman has his own business ethics. Wherever he is working, as whatever the profession may be, he might be a lawyer, he might be a doctor, he might be a businessman, but he has his own business ethics. And his business ethics says that if I am doing business, I need to earn profit. Because without profit, I am not going to do any lucrative business. So what has Jainism to say? Jainism says you have your business ethics, at the same time follow your spiritual ethics too. जितना जितने तुम्हारे बिजनेस एथिक्स, प्रोफेशंस के एथिक्स हैं, उसके साथ साथ अडॉप्ट इवन द जैना एथिक्स. व्हाट इज द स्पिरिचुअल एथिक्स टू बी फॉलोड इन बिजनेस? जस्ट इन अ लाइन. Yes, very good. Honesty. Do not tell lies in your business. Do not cheat others. Do not hurt others. और हम क्या करते हैं पता है? शॉर्टकट्स बहुत अपनाते हैं ना बिजनेस में. जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम कितनों को लांग कर, कितनों को तकलीफ देकर, कितनों को पीछे छोड़ के हम आगे चले जाते हैं. तो when I'm talking about wealth, I will take some more issues on this. अपरिग्रह, अपरिग्रह is desire, desire and मूर्छा भाव. एक तो भावों से हम क्या करते हैं? बढ़ते ही चले जाते हैं. विचारों से हम और चाहिए और चाहिए और चाहिए. एक ये हुआ. और दूसरा क्या करते हैं? हम उस पे आसक्ति रखते हैं. अटैचमेंट टुवर्ड्स अवर प्रॉपर्टी, अटैचमेंट टुवर्ड्स अवर वेल्थ. तो ये हो गया अपरिग्रह. लेकिन परमात्मा, जैनिज्म और जैना थियरी गिव्स अस अ डिफरेंट एस्पेक्ट. व्हाट कैन दैट एस्पेक्ट बी? डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इज फॉर पंच महाव्रतधारी जिन्होंने संसार को त्याग दिया है. लेकिन श्रावक के लिए है इच्छा मर्यादा. बहुत सारी इच्छा है. उस इच्छाओं को क्या कर सकते हैं हम? मर्यादित कर सकते हैं. हमारे जीवन को हम क्या कर सकते हैं? मर्यादित कर सकते हैं. आज टू अ बिजनेसमैन इफ वी से कि ओके डिसाइड हाउ मच डू यू नीड फॉर योर फ्यूचर, ही माइट से 10 crores, he might say okay 20 crores, but then a person might say no, even that is not enough. When he does not do any maryada of this type, what will happen? क्या होगा उसका? हेल्थ से भी जाएगा, वेल्थ से भी जाएगा और अपने रिलेशनशिप से भी वो क्या हो जाएगा? गड़बड़ी हो जाएगी. He needs to balance everything, health, wealth and his relationships. And second point in this is trust. Be a trustee and not the owner. Because you know at the end moment of your life, during the last moments of your life, is the money that you have accumulated. क्या आपके पास पैसा आपकी दवाई के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में काम आ सकते हैं? जीवन को एक क्षण का भी आयुष्य प्रदान करने में मदद कर सकता है. तो ये पैसा किस काम का? जीवन की शैली को आगे बढ़ाने के लिए, टू लीड अ ब्यूटीफुल और मे बी टू लीड अ luxurious life, you might need money. That's fine. उसके लिए जियो, लेकिन पूरा जीवन इसी में मत लगा. At the end of the moment, you will have nothing in your hands. So always remember this, that be only a trustee and not the owner. अनेकांतवाद. अनेकांतवाद हम सभी जानते हैं. बिजनेस में क्या करना पड़ता है? नहीं भी मानते हैं तो भी हम उसकी चलाते हैं. हम हमारी खुद की चलाते हैं. घर पे तो अपनी चलाते हैं, लेकिन बिजनेस में चलाते हैं हमारे सीनियर्स के सामने, बॉस के सामने, क्योंकि हमसे ज्यादा ताकतवर हैं. सो व्हाट डू वी से? यस यस, बॉस इज ऑलवेज राइट. पर घर पे शायद नहीं हो पाएगा. पर अनेकांतवाद कहता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, दे आर गुड, but have satya,
द पिलर जो बेस है, फ्रेमवर्क जो पूरी बनी है, उसका बेस क्या होना चाहिए? सत्य पे टिका हुआ होना चाहिए। सत्य पे अगर टिका हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बिल्डिंग, इमारत जो खड़ी होगी वो भी क्या हो जाएगी? अच्छी रहेगी एंड इट विल बी फ्रूटफुल। नेक्स्ट, इक्वानिमिटी, इक्वालिटी, इकोलॉजी। हमारा जो रिलीजन है, इक्वानिमिटी, समता में रहो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, राग की आए या द्वेष की आए, लेकिन हमें तटस्थ रहना है। दिस विल, आई थिंक, सॉल्व 100% प्रॉब्लम्स। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट मे बी वी आर नॉट एबल टू रिमेन बैलेंस्ड, मे बी वी डू नॉट नो द आर्ट ऑफ लिविंग, बट if we remain balanced in all the odd situations, I am sure there will be no problem. And any problem होगा ना तो प्रॉब्लम के जैसे नहीं लगेगा, सॉल्यूशंस अपने आप निकलते चले जाएंगे। और इक्वालिटी, कभी हमने इक्वालिटी के बारे में सोचा? We think others are inferior, some are superior, some are good, some are bad. All the time we only try to classify people around, but actually we should know, and Paramatma has said all are equal, which is the aspect in this Jainism. What does the Jainism aspect say? That each and every soul has the godliness in them. Each and every soul, परमात्मा तत्व, उसका अंश उसके अंदर है। आज वो संसारी है, लेकिन कल वो परमात्मा हो सकता है। आज सोना अशुद्ध है, माइंड में से निकला हुआ है, लेकिन जैसे ही प्रोसेस करेंगे ऑटोमेटिकली सोना क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। वैसे ही इस संसार से भी हम परमात्मा बन सकते हैं। सो नेवर थिंक रिच पुअर, गुड बैड, बॉय गर्ल, है ना, हम हमेशा फर्क करते हैं, लेकिन परमात्मा से all souls are pure, all souls are divine। हो सकता है कि संसार के रस में, संसारिक कार्यों में वो लिप्त हो गए हैं, but all are divine। Next, art of Jainism in controlling anger। एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए? एंगर सबको आता है, पर कंट्रोल कैसे करना है? जी, ध्यान से। पर यंगस्टर्स बोलेंगे नो वी डोंट हैव टाइम, तो हम क्या कहेंगे? एंगर इज, क्वेश्चन ही मेरा गलत है कि कंट्रोल एंगर, नेवर एनी, कोई मेजर नहीं है अपने पास टू बी कंट्रोल एंगर, बट एक्चुअली वी शुड मैनेज एंगर, क्योंकि एंगर एक नेगेटिव एनर्जी, जो मैंने अभी आपको समझाया था, वो एक नेगेटिव एनर्जी है। उस नेगेटिव एनर्जी के फ्लो को हमें क्या करना है? किस तरीके से बाहर लाना है, कितना बाहर लाना है, और कैसे सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है। जब ये समझ में आ जाए, ये बैलेंस करना आ जाए, तो हम एंगर में भी क्या कर सकते हैं? तटस्थ रह सकते हैं। एंगर को ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक परमानेंट मत बनाओ, उसको टेम्पररी रखो। ज्यादा समय तक एक ही जगह पे जब हम रहते हैं तो उसी स्थान पे गुस्सा हुआ है, उसी स्थान तक सीमित रखो। ऑफिस वाले घर पे आते तो गुस्सा साथ लेकर ही आते हैं, गुस्से से घर से निकले हैं तो ऑफिस में भी गुस्सा लेकर ही जाएंगे, तो ये हमारा गलत है। जहां पे गुस्सा हुआ है वहीं पे उस गुस्से को क्या करो? छोड़ दो। ज्यादा समय तक गुस्से को मत रखो, और जिसके साथ गुस्सा हुआ है उसी के साथ गुस्से का क्या करो? वहां पर आप ले खत्म करो। ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू से सॉरी, एंड ट्राई टू फील लाइटर व्हेन यू गो टू बेड। बैलेंसिंग रिलेशंस, रिलेशंस आज हमारे कितने खराब होते जा रहे हैं। अमेरिका is considered to be one of the richest among all the nations among the world, but यहाँ पर कहा भी जाता है
कि 100 crores of money is being wasted, is being invested only and only नाइट स्लीपिंग टैबलेट्स के लिए, ड्रग्स जो लेते हैं सोने की नींद के लिए, अच्छी नींद आ जाए इसके लिए हम इतना स्पेंड करते हैं। जो रिसर्चर्स हमें दूसरे फील्ड में काम आ सकती हैं, वो रिसर्चर्स आज सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस को कैसे मेंटेन किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, उसी को बैलेंस करने में लग गए हैं। तो हमें रिलेशंस को कैसा करना चाहिए, अटैच बट डिटैच। हम रिलेशंस में ज्यादा से ज्यादा अधिकार की भावना आ जाती है, ये मेरा, ये मेरी, तब क्या हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अंत में कौन साथ आने वाला है, मेरा भी नहीं आएगा, मेरी भी नहीं आएगी। जब हमारी डेड बॉडी होगी तो बेटा भी क्या करेगा, दरवाजे तक आएगा, स्मशान तक आएगा। वाइफ होगी दरवाजे से बाय बाय कर देगी, हस्बैंड होगा वो स्मशान तक आएगा। स्मशान के बाद कहाँ रिटर्न होगा, ये सोचा नहीं हमने। इसीलिए ये रिलेशंस हमारे क्या हो रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं। ओनली व्हेन वी नो दिस यूनिवर्सल ट्रूथ एक्चुअली आई एम श्योर ये रिलेशंस भी हम क्या कर सकते हैं, दुखी को सुलझा सकते हैं। हाउ डू वी टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे लाइफ, इसका एक ही एंगल में आप सबको देना चाहती हूँ। हमेशा याद रखना कि जो भी चीजें हैं आज हमारे पास, जो कुछ भी हमको भगवान की कृपा से मिला है, अच्छा या बुरा, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अवर कर्मा थियरी, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अवर पास्ट डीड्स। जो मैंने बोया है उसी को मैंने क्या करना है, पाना है। अगर मैंने कांटे बोए हैं तो मुझे कांटे ही मिलेंगे, मुझे फ्रूट्स नहीं मिल सकते। Am I right? Yes. क्योंकि परमात्मा एक ही बात समझाते हैं कि जब कभी भी आप कुछ बोते हो तो वो ही आपको मिलना है। एक नहीं, एक सीड बोते हैं, कितने सीड्स मिलते हैं, मल्टीपल सीड्स मिलते हैं। वैसे एक्ट तो एक ही होगा, गुड या बैड, पर उसके रिटर्न्स मल्टीपल में मिलेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इनविटेशन देकर हंसते हंसते मैंने कर्म बांधे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे हंसते हंसते ही मेहमानों को क्या करना है, अलविदा करना है। अगर मैं हंसती रहूंगी तो हो सकता है आज का फ्यूचर, आज का वर्तमान मेरा बाई चांस अच्छा नहीं भी रहे, लेकिन मेरा फ्यूचर सज जाएगा, संवर जाएगा। सो only one single aspect we need to keep in our mind, and all our problems in day-to-day life will be solved. Controlling greed, या आप सभी एक ही सेंटेंस में बोलोगे कि ग्रीड को कंट्रोल करना है तो क्या करना है, क्या करना है, संतोष रखना है। संतोष से भी ज्यादा एक ही एस्पेक्ट में आपको बताती हूँ। There are 6 universal truths in our universe, in our Jainism. उसको खाली एक एक सेंटेंस में बता देती हूँ कि nothing in this life is permanent. Everything in this life is temporary. किसी भी रिलेशन को ले लो, किसी भी पुद्गल को ले लो, चीजों को ले लो, अजीब को ले लो, और ये शरीर जो तुम्हारे साथ 24/7 एवरी मोमेंट चल रहा है, वो भी तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा, चलेगा या नहीं चलेगा, साथ रहेगा? तो कौन साथ रहेगा? सिर्फ ओनली मी इज आत्मा, आई एम अ प्योर सोल, जिसके लिए मैंने कभी जिंदगी में समय निकाला ही नहीं। तो आज मुझे ये यूनिवर्सल ट्रूथ सीखना है कि नथिंग इज टेम्पररी, अनित्य। सेकेंड इज अशरण, कोई किसी का शरण देने वाला नहीं है। कैन एनीवन गिव मी शेल्टर? अगर शेल्टर देने वाले होते तो अरिहंत परमात्मा क्यों दीक्षित होते?
वो तो अपने साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अपने राजमहल में रहते हैं। चक्रवर्ती जो बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखा है, कहीं वो माउंटेन्स भी आज दिखते हैं नाम वाले? सब कुछ खत्म। कहने का मतलब कोई हमें शरण दे नहीं सकता। आज हमको कैंसर हो जाएगा, हमारी सबसे प्रिय व्यक्ति कैंसर ले लेगी क्या? हमें ही भुगतना है, क्योंकि हमारा शरण देने वाला परमात्मा है। अनित्य, अशरण, और तीसरी भावना है संसार। संसार कैसा है? तो संसार अग्नि के माफिक मुझे जलाने वाला है। संसार में कोई सार है क्या? आज हम इतने सारे लोग हैं, कितने सालों से हम हमारी गृहस्थी चला रहे हैं, संसार में सार है? जवाब नहीं दे रहा, मतलब संसार में सार है, असार है। हम सब जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। तो तीसरी है संसार भावना, और चौथी कौन सी है? एकत्व। जब संसार में मेरा कोई नहीं तो मैं अकेला, I am the only one, my soul is the only one, and when I say my soul is the only one, फिफ्थ भावना अन्यत्व, यानी मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ये सब कुछ मेरा है लेकिन मेरा खुद का अपना कुछ नहीं है। मेरा क्या है? ज्ञान, दर्शन और चाहना, राइट? तो ये हो गया एकत्व, मैं अकेला, अन्यत्व, ये सब मेरे से अलग, और लास्ट में अशुचि। मैं एक ही बात कहती हूँ, आज कोई ब्यूटी पार्लर के बगैर रहते हैं क्या? चाहे जेंट्स रहो चाहे महिलाएं हो, ब्यूटी पार्लर में हम जाते हैं। क्यों जाते हैं भला? क्योंकि अपनी ब्यूटी को और क्या करना है? वी नीड टू लुक मोर ब्यूटीफुल। बट मैं एक ही बात, एक ही सत्य कहती हूँ, ये जो ऊपर चमड़ा है, ये जो स्किन रूपी चमड़ा है, इसका अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो अंदर से क्या निकलेगा? ये जो कुदरत ने हमको स्किन दे दी है ऊपर से, टॉप से लेके बॉटम तक, लेकिन सत्य परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अंदर ये अशुचियों का भरा हुआ बहुत बड़ा गोदाम है। सिर्फ एक कट देने की जरूरत है, कट देते ही अंदर से गंदगी निकलेगी। तो ये 6 यूनिवर्सल ट्रुथ्स मैंने सिर्फ आईना दिखाया है, कम समय में कुछ ज्यादा ही आप लोगों को दे दिया है, एक ही बात सोचकर कि यस, हम इतनी दूर से आए हैं और आप इतनी दूर से इतने सारे प्रोग्राम्स को पॉज में रख के आए हो, तो एक बात जरूर यहाँ से लेके जाना कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मेरे कर्मों के कारण ही हो रहा है, एंड यू विल रिमेन बैलेंस्ड। दूसरी बात, ये जो 6 यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ये द्रव्य से मैं कभी कभार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं गाड़ी में अकेले ड्राइव करता हूँ, जब भी मैं अकेले में रहता हूँ, तब मैं ये 6 भावनाएं कर सकता हूँ कि नहीं? मन के अंदर जब भी कोई बात ऐसी हो जाती है, घर के अंदर कोई ऐसी घटना बन जाती है, whenever I am depressed or whenever I am trying to be low, I can charge up myself with these 6 contemplations, right? मेरे बोलने में, મારા બોલવામાં, જીનાના વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા, મેં કોઈ પણ રીતેથી કરી હોય, આપના ફિલિંગ્સને, આપના કદાચ ભાવોને મેં હર્ટ કર્યા હોય, भावों को हर्ट करना मेरा इरादा नहीं था, पर एक सच्चाई की झलक आप सबके सामने हो, आईना दिखाने का काम मैंने किया है। तो कोई पाप दोष लाग्यो हो तो अनंत अनंत सिद्ध भगवंत अपनी साक्षी तस इच्छा वैष्णव आंसर का राउंड रखना है। हाँ? दीदी सर्वमंगल ना करा, प्लीज આપણે 2-5 મિનિટ લઈશું બધાને